Dame ni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna songon naong disinggung inang diakones burunenggolan nakinate ay minggu jubilate do tutu sadarion na marlapatan marulupulup tu debata bersukacita bersorak-sorai bagi Tuhan. Alani asalam sikop parsaurata di minggu jubilate sadarion tabuk kama bibelta majahatan di debata Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada rodi 10 pitu songonom matar surat disi. Ai songonodo hatani Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jalan luluaku nasida. Jala ahu manogihon nasida ruar siya nakabangso dohot papunguhon nasida siya nakaluat asa huboan nasida mulak tu tano nasidai laos au marmahan nasida di atas niya kadulok Israel di bagasan nakarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Au sadirima marmahan biru-biruku jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah. Ido sahatna dongan saha porsiaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus goar ni mingguta jubilate marulupulup tu debatama sadok tanoon jala topik minggu Jehovah marmahan bangsona hubungan sebab akibat adong diturpukiate marulupulup tu debatama sadok tanoon ala Jehovah marmahan bangsona manang ay nunga Jehovah marmahan bangsona ala nii marulupulup mahita tu Jehovah akadongan memang Jehovah do marmahak kita ido ay molo adong pe dipilit siya tongat-tongat na manguluhon punguata yang memimpin persekutuan kita tarajumi doi nanilehon ni debata ido di Rom 10 ate ayat sada udukma ganup di panggonggomi na marsahala ay dangadong sahalana iya sosian debatado mangaturhon nasida. Jadi manang na dia pe punguan ina Kamis adong doketuana kan ama saroha adong doketuana Maranata adong doketuana Tabita adong doketuana Huriaon adong doluanna negara taon
adong do presiden na manguluhon rajumat doi sian debata na dilehot debata doi nasida ditongos debata nasida laho manguluhon alay dang siya surgo songon ina Kamis majo inang boru sitio dang siya surgo inangi siya tonga-tongani para ri Kamis do nasida dipilit songon inang ama saroha amang manik dang siya surgo amang liaw debata na nyok kitua muna nin na daw alay siya tonga-tongani ama saroha do dipilit ido kan siya tonga-tonga ni Masaroha. So inang ketua ni Inatabita. Artinya berasal dari antara mereka. Alani do manginang sasitong na ikoboy do sada uluan, sada parmahan, sada raja, sada presiden makilala na siya tonga-tonga ni punguanod doaw di pabaki debata. Jangan sampai itu lupa. Ala na lupa do godang uluan ni hala Israel hatihai Roma hatani debata. Au sadiri mamarmahan ninna. Bere kita majobiddu Hesekil 34 ayat 10. Tapi rin jo pangalahon ya kaparmahan hatihai. Mau tikudo peharoa di rohamu naung jinap palamunai japalan nalomaki doho do eba-eba ni japalamunai iko popo amuna marhite-hite pak muna jala aik natio diinum hamu alayang go eba-eba nai dilitohi hamu do marhite-hite pak muna tung patut mabiru-birukku majapal na pinopoan ni pak munai jala inumonna na nilitohan ni Pak Munai. Inilah teguran Tuhan tuah kaparmahan ni Israel hatihai sama-sama majapal do nasida di leot debata alai dung busur nyona kaparmahan odang diparduli hobbe gariada disegai nanaeng gabe parsaulihonon ni na asing dung sabu uas nasida dung minum nasida dang diparduli hobbe na asingo dilitohi aiki ima kasus yang terjadi bagi para gembala bagi para raja bagi para pemimpin di Israel gabelum lemma terjadi ketidaktaatan akhirnya terbuang nasida tu Babel alai di baga-baga hot debatama auma namar mahani bangsokku buano kumulak akan atar depar lilitahku akan mabugang majapal mangulon di parudaman nauli di padang rumput hijau i masih idot tasya turpukon alani ido kadongan cara gembala yang diharapkan oleh Tuhan. Kenapa para gembala pada saat itu ditegur adalah tidak adanya simpati dan empati. Na soarong roha makilala. Disudidui berlaku kadongan. Alani ima di huria pe boy do gabe sursar sada huria molo soarong roha na makilala di uluanna. Ido. Molo soadong roha hati seperti hamba na pinasahan ni Jesus na pinasahan debata marhite-hite parmahanion ni Jesus na taida hati yang menghamba the servant leadership kepemimpinan yang menghamba molo soadong doi tau sursar dohuria naing nian hubasan songon edok ni Jesus ikan auro tu portibion lau marhubas do dada laho si hubasan datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Lanima molo naik konseluhu do di bagasan panatapan ni pangulahonota di namar mahanion
mengadu tu hadiriota sendiri, maka akan rusak. Alani kita ingok ma, Allah hadir bersama kita. Allah tidak hanya mengutus para hambanya untuk menjumpai umatnya. Alai ibana sendiri roh lahu marmahani hita. Idona tahapos ya te marhite-hite hadu tubuni Tuhan Yesus Kristus didokmai Immanuel debata rap dohok hita. Jalan apa dua hono mananeng tahalason di minggu jubilate sadarion. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita sebagai kaum gembalaannya. Didok di ayat 10 tuluy nakin jala au manogihon nasida ruar sianak kabangso dohot papunguhon nasida sianak kaluat asa huboan nasida mulak tutano nasidai, mengembalikan status mereka sebagai bangsa umat Allah. Mabuan nasida mulak tutano nasida laos au marmahan nasida di atasnya kaduluk Israel, di bagasan akarura dohot di bagasan saluhu parmianan di tanoon. Allah akan memulihkan dan akan memelihara kehidupan kita. Para dehon nasa narikot di parade akka narikot di akka namar sahit natar depar di papungu akka namar serak mangalehon mangan akka nagale na mehmet dohot na aturaparon ibana na majagahon akka nagogoitong asa gabi pasu-pasu ng tudongan na odo na paling utama ate asa unang mahita molo jupanga pasu-pasu taparmahani pasu-pasu ni debata naung tajaloy sutung gabi pasu-pasui maparmahani ngulutta ido bena dipicang dong akka parmahan naung butongan alidang disarihon akka biru-biru na asing na malean dipicang do naung sobu uasna ali gudang nai na mauas laswadong disariho geriada dilitohi aek nanakin aek si inumon nakim mual natiwi dilitohi aso nang buy inumon ni na asing ninna kang ngasusa be maradok po nakka nasongonima rimas ni dibata asa molong atar pasu-pasu kita gabe pasu-pasu ma songoni mana kita saluhu na takasma marujahat tu holong ni rohan dibata tapar mahani ma akka nadihita amin martangi yang mahita mau lihat tema Tuhan di hatam naung mamakulingi hami na mengajari hami asa marulup-ulup bersorak-sorai dopak guarmu na badiyay ali Tuhan takas matutu ulup-ulup nami marojahan di parmahaniommu alahodo na marmahak kami marpos ni roha hamil Tuhan gabe jupangan na uli na dingga kami saliling di tanoon ali Tuhan pargugoy mahami asa tarpatu pahami asa lemgadda ulup-ulup sian akka naporsia diho si kokma ulup-ulup las ni rohanami di bagasat tikyon marhite dengan libasam marhite Yesus Kristus martania kami amin.